गाइस गुड इवनिंग सगळी कशी आहे न्हू बरी आमी हाय सगळी बरी आनी आतां वयता मागशी मातशें काम आहा कित्या वयताय तें सांगता तुमकां मुखार दाखयतलें मागीर येवन सांगता चिकू आपुणूय फुल्ला येवपा सो चिकूकूय वता बेश्टी आड पडलेली आनी वयताय मोचे काटा बाबा गेले तेगे लायट गे मोचे आनी तेका डिमार्टानसून हाडलेले बॉम्बेचो सो ते यो चिकू यो चिकू वे गोइंग बेबी शॉपिंग चल पोती बोती घेवन चल पोती घेवन तो वयता गोइंग समवेर सो मागीर मेळटा ओके चीक चीक भायर सरपा भितर सरपा बेजार येता चीक चीक जाला पावसा लोली आक्षी वचून येयल्यो माडांनी न्हिदलो सो तेक घेवन कांय शूट करूं मेळना सो तुमकां दाखयता कितें जालें तें ओके जाल्लें तेका ऑरेंज दोन मंच जाल्ले अश्यो बिस्किटी हाडली चाय पिकल ह्या कितें बाबा थोडेशे हाडले तेका हा म्हणल्यार मग तेका आतां रडो येता न्ही काडल्या भूक लागलो म्हूण गेलोले आयज हांवें पयर न्हू चिकन केलोलें एनिवर्सरी दिसा म्हळ्यार एनिवर्सरी हाल्या म्हळ्यार आयज राती कोणें चिकन केलोलें सो ती रेसिपी न्हू हांवें शूट केलोली सो रेसिपी ती हांव आतां घालता मुखार कित्याक म्हाका कडेन आनी कांय ना अशें घालपा ब्लॉगान सो रेसिपीचेर हांवें थोडेशे शॉपिंगेक गेलो आनी ते एड केला थोडेशे व्हडलोसो व्हिडियो जावपा 5 मिनटांचो सो ते मुखार चोयल तुमी शॉपिंगेचे आनी आतां चोय रेसिपी केल्या ती चिकनाची विथ कोकोनट मिल्क ती मुखार चोय कशी आहा ती आनी तुमकां मागीर मेळटा काय जाय तुमकां न्हू चिकना रेसिपी दाखयतले विथ हे रोस घालून चिकन करतलें रोस घालून सो तेका लागून कितें इंग्रेडियंट्स जाय ते तुमी पयलींच चोये ओके चिकन घेयला बोनलेस ना ते विथ बोन आहा ते ओके थोडेशे चिकन रोस घेयला एक नाल्लाचो दाट आहा तो घेयलाच दाट तो 2 कांदे 2 टोमाटा ग्रीन चिली जिरे पेपर आले लसूण आमोट टोमोट ओदी पिठो कालाफ्रा तिकी ओके आनी फ्रेश कोरिएंडर हे न्हू सगळे वांटून घेतले हे कांदे टोमोट ते फोडनाक आनी हे सगळे वांटून घेतले एका पयलीं मीठ आनी आले लसूण लावन धोतले ओके घालता मोठ मीठ तुमकां जाय जाल्यार तुमी नॉर्मल मीठूय घालून जाता आले लसूणचो पेस्ट ओके मीठ लावन अशें सायडीक दवरला ते म्हळ्यार कांदो बी कातुता ते कांदो घायला तेल घायला आनी कांदो घायला कांदो गोल्डन ब्रावन ब्रावजर मातशें होण मारपाक तेका मागीर टोमोट घालतले टोमोट घायला मसालो वांटून दवरलो तो ओके मसालो घालता सगळें मिक्स करपाचें ते मसालो घायला ते मागीर हांवें चिकन घायला आनी मिक्स करून थोडा टायम बंद करून दवरतले तेगे चिकना उदी सुंगटो न्हू तेका लागून ओके मिक्सराचें उदीकूय घालतलें थोडेशें ठेयल्लें उदीक घायला मिक्सराचें आतां हें धांपून दवरता हेगे उदीक सुंगटो असो ओके मागीर आमी रोस घालतली दाट रोस घालतो तितून ओके चिकना उदी सुटली घायला मिक्स केला आतां शिजोवन दवरता मीठ बी तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुमी घाला ओके बटाटे जाय जाल्यार बटाटे बी घाला बटाट घायले म्हाका लायक बटाटे म्हणून हांवें घायले तुमी जाय जाल्यार घालपाचें ना जाल्यार स्कीप करपाचें तेका लागून हांवें स्टार्टींग दाखोवना जालें
आनी तें शिजोवन दवरला शिजल्या उपरांत दाखयता काडटा आनी दाखयता सो गायजाचें चिकन रेडी आहा आमचें सिंपल आनी इजी रेसिपी कशी ती चोयल ती सांगाय ओके काय जाय तुमी चोयल न्हू चिकना रेसिपी दाखयलो तुमकां कोकोनट वीथ पटेटो बटाट घालो मागे फेवरेट बटाटे सो हांव बटाट घालता शाकोतीनूय घालता आनी कित्यानूय घालता कुडींतली बरें लागता सो ती रेसिपी तुमचे कडेन शेअर केला आनी काल चिल्लेशें शॉपिंगेचें घायला रेसिपी आलो ती करून एड करून एक व्लॉग केला 5 मिनटांचो कितें जालें दिसता काय तेच उण जाल्यार म्हाका खबर ना इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंटार सांगाय कसो दिसलो तो आनी मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज